Thursday. En el día de hoy vamos a terminar esta serie de enseñanzas Today we will be ending this series hablando bajo el tema libres del temor. speaking under the topic of free from fear. Quiero que entienda que el temor es un enemigo Understand that fear is an enemy número uno de los cristianos. that is number one of Christians. El temor, Fear, los más grandes hombres de Dios tuvieron que enfrentar temor. the greatest men of God had to face fear. Moisés enfrentó temor. Moses faced fear. Elías, Elijah, el hombre que hizo descender fuego del cielo, the man who made fire descend from heaven, que mató a los 450 profetas de Baal who killed Baal's 450 prophets. y después estaba corriendo de una mujer. And then he was running away from a woman. Diga conmigo fuerte temor. Say with me, fear. La mayoría de los hombres de Dios en la palabra han tenido que enfrentar este enemigo. Most of the men of God in the Bible have had to face this enemy. Ahora, en el día de hoy voy a darles algunas herramientas Now today I'm going to be giving you some instruments para que usted pueda vencer cualquier temor en su vida. that you can face and overcome any fear in your life. Algunas personas tienen temor a la oscuridad, Some people are afraid of the dark. otros tienen temor a fracasar, Others are afraid of failure. algunos otros le tienen temor a los demonios Others fear demons o al diablo. or the devil. Otro grupo de personas tiene temor Another group of people, they fear amar, loving. le da miedo entregarse. They are afraid of surrendering. Unos le da miedo la muerte, Some are afraid of death. otros no se Others atreven a subirse a un carro porque le da miedo tener un accidente. Don't dare to enter a car because they're scared of an accident happening. El temor es algo irracional, Fear is something irrational. pero solamente el que padece y está oprimido por este espíritu But only those who suffer and are oppressed by the Spirit es el único que puede decir lo terrible que es sufrir del temor. is the only one who can say how horrible it is to suffer from fear. Así que hoy So vamos a today, ir al libro de Mateo, por favor. We're going to go to the book of Matthew, please. Mateo capítulo 14, verso 22. Matthew 14, verse Me 22. dicen amén cuando Say lo amen tengan. when you have it. El texto dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. The text says, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, Entre tanto que él despedía a la multitud. while he sent the multitudes away. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. And when he had sent the multitudes away, he went up the mountain by Y cuando himself to llegó la pray. noche, estaba allí solo. Now when evening came, he was alone there, Y ya la barca estaba en medio del mar, but the boat was now in the middle of the sea, azotada por las olas, tossed by the waves, porque el viento era contrario. for the wind was contrary. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Now in the fourth watch of the night, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesus went to them walking on the sea. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." Y dieron voces de miedo. And they cried out for fear. Yo quiero invitarlo, vamos a orar, incline su rostro, I ore. invite you, let us pray, bow your heads. Pídale a Dios que le ayude a usted hoy a vencer cualquier clase de temor. Ask God to help you to overcome any type of fear today. Yo no sé en qué área el temor ha querido detener tu vida, I don't know what area fear has wanted to detain you, pero yo quiero invitarte hoy, pídale al Padre but I hoy, invite you, ask the Father today, que la luz del Evangelio de Cristo alumbre esa área. that the light of the gospel of Christ can illuminate that area, Que el Señor tenga misericordia de nosotros hoy, that the Lord have mercy over us today, que su amor nos arrope that his love covers us, y que hoy podamos recibir liberación de esa opresión and that today we can receive deliverance from that oppression que el enemigo haya querido traer en nuestras that vidas. the enemy may have wanted to bring in our lives. Oramos en el nombre de Jesús, We su pray Hijo. in the name of Jesus, his Son. Y el pueblo de Dios dice, And the people of God said, amén. Amen. Vamos a aprender hoy cómo es que el temor opera Let us learn today how is it that fear works y cómo podemos ser libres de esa opresión que And- trae el temor. and how can we be free from that oppression that fear Lo primero que brings. necesitamos saber para poder ser libres del temor The first thing that we must have in order to be free from fear es que el temor no es un sentimiento, is understand that fear is not a feeling. no es lo que los psicólogos It dicen, is not what the psychologists say.
No es algo que simplemente que usted siente, aunque cuando el temor viene usted siente algo. It's not something that you just feel, although when fear comes, you do feel something. Es importante entender que el temor es un It espíritu is important to understand that fear is a spirit, y hay que tratarlo como tal. and you must treat it as such. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. 2 Timothy 1:7, Mire lo que dice la Biblia. look at what the Bible says. Dice, porque no nos ha dado Dios For God has not given us espíritu de cobardía. a spirit of fear. ¿Cómo lo llama? How is it called? Espíritu. Spirit. Otra versión dice espíritu de temor Another version says the spirit of o timidity. miedo. Otra versión Or- dice espíritu de timidez. Another version says a spirit of being timid. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. God has not given you a spirit of cowardice. Por eso, si hay algo que usted nunca debe decir, That's why one thing you should never say, usted nunca diga yo tengo temor, you should never say, I am afraid. porque usted no puede tener algo que su padre no le ha dado. Because you cannot be something that your father has not made you. ¿Me escuchó lo que dije? Did you hear what I said? Usted puede decir siento temor. You can say, feel fear. Sí, sentí temor cuando tal cosa ocurrió. Yeah, I felt fear when that thing happened. Pero no digas yo tengo temor porque But do not say, eso es mentira. I am afraid, because that is a lie. Dios no te ha dado a ti espíritu de God cobardía. has not given you a spirit of fear. Dios no te ha dado espíritu de temor, God has not given you a spirit of cowardice. sino But Dios te ha dado un espíritu de poder. God has given you a spirit of power. Diga conmigo poder. Say with me, power, Te ha dado un espíritu de amor a spirit of love, y dominio propio. and a sound mind. Mente clara, A dice en sound inglés. mind, says Dios in te ha dado a English. ti un espíritu de mente, God has given clara. you a spirit of a cleared mind, porque ese es uno de los síntomas del temor. because that is one of the symptoms of fear. Cuando el temor viene sobre tu vida, lo primero que ocurre es que se te confunde la mente. When fear comes to your life, the first thing that happens is that your mind becomes confused. Por eso la mayoría de la gente que está bajo temor That's why most people, when they are under fear, toma malas decisiones, they make wrong decisions. actúa They incorrectamente. act inappropriately. Algunos cuando están bajo temor mienten Some, when they are under fear, they lie. y después dicen, uy, pero ¿por qué mentí? And then they're like, oh, but why did I Porque la lie? mente tuya no está clara. Because your mind is not clear. Dios te ha dado a ti espíritu de poder, diga conmigo fuerte Say with poder, me, power, espíritu de a amor, spirit diga of amor, love, say love, y ahora diga dominio propio, and now say of a sound mind, mente clara. a cleared mind. Amén. Amen. Entonces hoy vamos a lidiar con este espíritu. So today we're going to deal with this spirit. Hoy te voy a dar herramientas para que de una vez por todas pongas el temor debajo de tus pies. Today I'm going to give you some tools so that once and for all you can put fear under the soles of your feet. No solo lo pongas debajo de tus pies, pero comiences a caminar sobre ese temor. Not only under your feet, but that you can begin to walk over that spirit. Vamos al texto clave que leímos, Mateo 14:24. Let us go to the key text that we read in Matthew 14:24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, It says, but the boat was now in the middle of the sea, azotada por las olas, tossed by the waves, porque el viento era contrario. for the wind was contrary. Me llama la atención algo en este pasaje. It calls my attention something in this passage. Me llama la atención que Jesús es quien le da la orden a los It discípulos. calls my attention that Jesus is the one who gives the order to the disciples. Dice que Jesús es quien los hace entrar en la barca e ir a la otra It ribera. says that Jesus is the one who makes them get into the boat and go to the other side of the shore. Y me llama también la atención And it also calls my attention que los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios, that the disciples were doing God's will. estaban caminando en la palabra de Dios, They were walking in God's word en la dirección que Dios les había enviado, in the direction that God had sent them on. y a pesar de eso, And despite that, tormenta se levantó en contra de there were ellos. storms that rose up against them. Vientos comenzaron a soplar en contra. Winds began to blow against them. La mayoría de las personas piensa que porque están atravesando una tormenta, Most people think that because they are going through a storm, algunos piensan some think que pecaron. that they sinned. Otros dicen, ¿qué yo he hecho para que la tormenta haya venido contra mí? Others say, but what have I done for the storm to come against me? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué hice mal What could it be that I did wrong? para que haya este problema en la familia o este problema con mis Or hijos this o en problem mis in the family. finanzas? ¿Qué es lo que está Or ocurriendo? with my children, with my finances, what's going on with me?
Escuche, la tormenta que viene contra usted no necesariamente es porque usted haya hecho algo malo. Listen, the storm that comes against you is not necessarily because you've done something wrong. La tormenta se está levantando para detenerlo. The storm is rising up for you to stop you. La tormenta viene para intimidarlo. That storm is rising up to intimidate you. Para que usted no pueda andar en el propósito por el cual Dios lo llamó. That you cannot walk in the purpose that God has called you for. Hermano, si usted está en el mundo, el diablo lo va a dejar quieto a usted. Brother, if you're in the world, the devil's going to leave you alone. Mientras tú estás pecando, mientras While you're el diablo te sinning, deja tranquilo. The devil leaves you alone. Porque usted no es una amenaza para su reino. Because you are not a threat for his kingdom. Pero cuando usted comienza a caminar en la palabra que Dios le But da, when you begin to walk in the word of cuando God, usted comienza a moverse en la dirección que Dios lo está enviando, when you begin to walk in the way that God is calling you, hermano, tormenta va a venir contra usted. brother, storms are going to rise up against you. El enemigo va a procurar detenerlo. The enemy's going to try to stop you. ¿Por qué? Why? Porque el diablo sabe Because the devil knows que cuando usted llegue al otro that lado, when you get to the other side, algo va a pasar en el otro lado. something's going to happen on the other side. Cuando usted llegue a la otra ribera, When you get to the other side of the shore, hay milagros esperándote. there are miracles waiting for you. Hay cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para There ti. are wonderful things that God has prepared for you waiting. Y el diablo sabe que solamente tiene un chance And the devil knows that he only has one chance de poder detenerte to be able to detain you para que tú no alcances el propósito para el cual Dios te llamó. so that you do not reach the purpose that God called you Así for. que dígale al que está a tu lado, So dígale, tell your si neighbor, tienes say tormentas, if you have a storm, vas en la dirección you're correcta. going the right way. Vamos, el diablo no resiste a la gente que no hace The nada. devil does not resist the people who don't do El anything. diablo se levanta contra aquellos que tienen The propósito. devil goes up against those who have a purpose. La tormenta viene para detener a aquellos que tienen llamado de The Dios. storm comes against those who have a calling from God. Pero Dios me dice que te diga hoy, no importa la tormenta que ha venido. But God says it doesn't matter the storm coming. No te detengas por los vientos contrarios. Don't worry about the contrary Sigue wind. remando en medio de tu Keep crisis. rowing in the midst of your crisis. Vamos, sigue avanzando a pesar de los enemigos que se levantan. Keep going against the enemies that rise. Porque el Dios que te dio la palabra es el Dios que vendrá en tu ayuda. Because the God that gave you the word is the God who will come for your Usted no help. escuchó lo que yo dije. You didn't hear what I El said. mismo Dios que te ha dicho pasa al otro lado The same God that said go to the other es side el mismo Dios que te va a ayudar. is the same God who will help you. Se va a levantar a favor He tuyo will get up in your favor cuando la tormenta quiera venir en tu when contra. the storm wants to come against you. Vamos, póngase de pie, por Come favor. on, stand to your feet. Búsquese a 5 personas Look for 5 people y dígale, no te and detengas say, don't stop a pesar de la no tormenta. matter the storm. Vamos, no dejes de remar Say, don't stop rowing a pesar de los vientos. no matter the No wind. importa las crisis que vengan contra ti. No matter the crisis coming against you. Sigue avanzando. Keep advancing. Vamos, sigue moviéndote. Keep moving. Porque lo que Dios te ha dicho, Because what God has said, Él lo va a cumplir. He's gonna do it. Vamos, te estoy diciendo que Dios cumplirá su propósito en tu Come on, I'm vida. gonna tell you, God is gonna fulfill His purpose in you. Alguien debería creerlo en esta mañana. Someone's gotta believe it today. Aleluya. Hallelujah. Tome asiento, por Take favor. your seats, please. Jesús estaba orando en el monte Jesus was praying in the mountain. y mientras Jesús oraba aquí, And while Jesus was praying here, allá en el mar estaba pasando algo. over there in the sea, something was going on. ¿Qué es lo que estaba pasando? What was going on? Que la tormenta That the storm se había desatado. had been released. El viento se había levantado, un viento contrario, A contrary wind has risen up en contra against de la barca. the boat. Verso 25. Verse 25 Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, says, now in the 4th watch of the night, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesus went to them walking on the sea. Por eso es que te dije que no importa lo que se levante contra ti si tú estás caminando en la palabra que Dios te That's dio. why I said it doesn't matter what comes up against you if you are walking in the Word of God. Si usted va andando en la voluntad de Dios, If you are walking in the purpose of God, no te preocupe las crisis, las pruebas.
cualquier cosa que se levante contra ti. Don't worry about the crisis, the trial, anything that can come against you. Porque en medio de tu crisis, Because in the midst of your crisis, en medio de la tormenta, in the midst of the storm, en medio de ese momento difícil de tu vida, in the midst of that difficult moment in life, Jesucristo va a aparecer. Jesus Christ is going to show up. Gracias, solo 2 o 3 lo creen conmigo. How many believe it with me? Sí, Jesús va a irrumpir en medio de tu crisis. Yes, Jesus is going to interrupt your crisis. Lo que me llama la atención es que cuando Jesús aparece, What calls my attention is that when Jesus appears, usualmente Él no aparece como tú lo estás esperando. usually he does not appear as you are expecting. Tú estás esperando que Dios te bendiga de una manera. You're expecting God to bless you a certain way. Pero así como tú lo estás esperando, But the way that you're expecting it no es como ocurre. is not how it happens. Porque el Señor Because the Lord es experto sorprendiéndonos. is an expert in surprising us. Lo que te quiero decir es que tú no puedes poner al Señor en una caja. What I'm trying to tell you is you cannot place God in a box. Escúchame bien, no le pongas limitaciones a tu Dios. Hear me, do not place limits on your God. No es como tú It's quieres, not as you want. no es cuando tú It's quieres. not when you want. Dios va a aparecer God is going to appear como Él quiera, However donde He Él wants. quiera, a la manera de Él. wherever he wants, when he wants. Él no vino en otra barca. He doesn't come in another boat. Él no pidió ayuda a alguien para que lo llevara en una barca. He didn't ask anyone to help him in another boat. No, el hombre vino No, the guy came caminando sobre las aguas. walking on the water. Mira lo que pasa cuando el Señor Look at what happens when the Lord aparece en medio de tu tormenta. appears in the middle of your storm. Verso siguiente, por favor. Next verse, please. Y los discípulos, And the disciples, viéndolo andar sobre el mar, when they saw him walking on the sea, se turbaron, they were troubled, diciendo, saying, un fantasma. "It is a ghost." Y dieron voces de miedo. And they cried out for fear. Mire lo que hace el temor, hermano. Look at what fear does, brother. El temor provoca que usted vea las cosas Fear provokes you to see things de una manera equivocada. in the wrong way. Lo primero que dice es que los discípulos se turbaron. The first thing it says is that the disciples were troubled. Ellos ya tenían miedo porque estaban en una tormenta. They were already afraid because they were in the middle of a storm. Pero aparte de la tormenta, cuando vieron al fantasma, But aside from the storm, when they saw the ghost, ahora se turbaron más. now they were troubled even more. Porque una de las cosas que el temor hace es que te hace siempre pensar lo peor. Because one thing that fear does, it always makes you think the worst. Ay, Dios mío. Te hace pensar negativo, It hermano. makes you think negatively, brother. Tal vez Dios mismo te está enviando una respuesta. Maybe God himself is sending you an answer, Pero tú en vez de ver la respuesta que Dios te está enviando, tú ves un fantasma. but instead of seeing the answer that you're waiting for, you see a ghost. Porque es que tienes la mente programada para lo negativo. Because you have your mind programmed for the negative. Mire lo que produce el temor en tu vida. ¿Cuáles son los síntomas del temor? Look at what the symptoms are of fear that are produced in your life. 1. One, El corazón comienza a latir más rápido. your heart begins to beat faster. ¿Le ha pasado eso? Has that ever happened to you? 2. Number two, El cuerpo físico se estremece. your physical body starts to shake. Usted siente que está estremecido. You feel like you're shaken. Algunas veces hay temblor en el cuerpo. Sometimes your body even starts trembling. Algunos le tiemblan las manos, otros las piernas. Your hands may shake, others your feet. 4. Four, Hay confusión mental. there is a mental confusion. Ya la persona ahora no piensa claramente. The person no longer thinks clearly. 5. Number five, Se desarrolla un malestar en el estómago. they develop an ill feeling in their belly. Hay personas que le ataca el estómago, le da dolor de There are estómago. some who have Tiene que pain ir in al their baño. stomachs. They have to use the En fin. restroom. At the end of it, 6. number six, Hay desánimo there is discouragement y frustración. and frustration. Claro, cuando el temor viene a tu vida, Of course, when fear comes to your life, te pone limitaciones. it brings limits to you.
Y esas limitaciones producen mucho desánimo en la vida de las personas. And those limitations produce a lot of discouragement in the lives of people. No puedo lograr las I cosas, no lo can't puedo do it. I alcanzar, can't achieve it. no soy capaz I'm not capable de alcanzar ese sueño. of being able to achieve that dream. Y esa limitación es lo que comienza a desanimar a la persona hasta que se rinde. And that limitation, it discourages the person until they give up. Y lo siguiente que viene es frustración. And the next thing that happens is frustration. Los miedos o temores The fears mayormente se basan en situaciones o cosas imaginarias e irreales. are usually based off of things that are imaginary or even unreal. Estas son producidas por el espíritu de miedo These are produced by the spirit of fear que ataca nuestras mentes con mentiras. that attack our minds with lies. ¿Sabías tú que el 90% de las cosas que tú temes Did you know that 90% of the things that you fear son irreales? are not real? El 90% de las cosas a las que tú le tienes miedo son mentiras. 90% of the things that you fear are lies. ¿Qué dijeron ellos? What did they say? ¡Un fantasma! It is a ghost. No, es Jesús, no es ningún No, it's fantasma. Jesus. It was no ghost. Pero ¿qué es lo que hace el temor? But what does fear do? Te hace ver cosas imaginarias, te hace ver cosas irreales. It makes you see things that are imaginary, things that are unreal. Vamos, alguien me está escuchando. Come on, is someone hearing me? Y estas cosas imaginarias lo que hacen es que And these imaginary things, te detienen, they detain you, te paralizan they paralyze you, y no te permiten avanzar and they do not allow you to advance hacia el destino hermoso que Dios tiene para ti. towards that beautiful destiny that God has for you. Quiero dejar esto aquí entre paréntesis para usted. I want to leave this here in parentheses for you. Revisen el área que usted experimenta temor Review the area that you have fear in, y te darás cuenta que esa área es and you will parte de tu realize destino. that that area is a part of your destiny. El temor no te va a visitar en un área Fear is not going to visit you in an area que no sea importante para que el propósito de Dios se cumpla. that isn't important for the purpose to be fulfilled. No, el temor va a venir en esa área que es clave. No, fear is going to come into that area that is key. Es clave para que tú prosperes en tu negocio. It is key for you to have success in your business. Esa área es clave para que tú puedas ser un buen ministro de Dios. That area is key for you to be a good minister of God, Para que seas feliz en tu familia. that you can be happy in your family. Ahí es que se va a levantar el espíritu de temor. That's where the spirit of fear is going to enter. ¿Y cómo se levanta? And how does it raise up? Con mentiras. With lies. Mentiras que estos espíritus malignos hablan a tu cabeza. Lies that these evil spirits speak into your head. Y lamentablemente, And unfortunately, tú en vez de levantarte y reprender esas mentiras, you, instead of rising up and rebuking those lies, tú te pones de acuerdo con ellas. you come into agreement with them. Y en el instante que te pones de acuerdo con la mentira que el diablo te está diciendo, And in the instant that you become into agreement with that lie that the devil has en placed, ese momento quedas preso del temor. in that moment you become a prisoner or prey of Ahora, fear. Jesús sabe esto. Now Jesus knows this. Por eso dice que los discípulos viéndole andar sobre el mar, That's why it says, and when the disciples saw him walking on the sea, ellos se turbaron y dijeron, un fantasma. they were troubled, saying, it is a ghost. Y ellos dieron voces de miedo. And they cried out for fear. Es decir, comenzaron a gritar asustados. This means that they were shouting as afraid. Los 12 The 12 of them, grandulones esos que estaban en la barca. big old guys that were in the boat. Versículo siguiente. Next verse. Pero enseguida. But immediately, ¡Ah! Diga conmigo say with enseguida. me immediately, Es que Jesús sabe. is that Jesus knows. No puedes esperar. You can't wait. No puedes entretener el You pensamiento. can't entertain the thought. No puedes darle chance a esa mentira que se anida en tu cabeza. You can't let a chance for that lie to get into your head. Tan pronto ellos se asustaron y dijeron un fantasma, As soon as they said, they were scared and said, it's a ghost, Jesús enseguida habló. Jesus immediately Sí, spoke. porque el poder
no está en tu mente. Because the power is not in your mind. El poder está en la The palabra. power is in the word. Gracias, usted no está entendiendo. No, you're not understanding. Si tú quieres vencer el temor, If you want to overcome ¿cuántos fear, dicen yo quiero vencer el how temor? many say I want to overcome fear? Tú tienes que abrir tu You boca. must open your mouth. Tú tienes que hablar. You must speak. Tú tienes que destruir. You must Tú destroy. tienes que llevar cautivo You must take captive todo pensamiento all thoughts a la obediencia de to Cristo. the obedience of Christ. Tienes que someter las mentiras, You must submit those los engaños del lies, diablo, the deception of the las devil, fantasías imaginarias. the imaginary Vamos, tienes fantasies. que atarlas You must bind y them llevarlas en obediencia and subject them in obedience a los pies de Jesús. to the feet of Christ. Pero tienes que hacerlo But rápido. you must do it quickly. Diga conmigo, hazlo Say rápido. with me, do it quickly. Enseguida. Immediately. Diga enseguida. Say immediately. Enseguida Jesús les habló diciendo, Immediately Jesus spoke to them saying, le soltó la palabra, tened ánimo, He loosed the word, be of good cheer. yo soy, It is I. no temáis. Do not be afraid. El miedo quiere venir, Fear wants to come. suelta la palabra. Loose the word. Tened ánimo, Be of good cheer. yo soy. It is I. Una de las cosas que te libera del temor, One of the things that frees you from fear, aparte de hablar la palabra, aside from speaking the word, es conocer quién es tu Señor. is to know who your Lord is. ¿Escuchó? Did you hear? Cuando Moisés tenía que ir When Moses had to go a Egipto a liberar al pueblo de Dios, to Egypt to free the people of God, Moisés tenía miedo. Moses was afraid. Sí, Yeah, el caudillo de Israel tenía temor. this man of Israel was afraid. Y dice la Biblia que le dijo a Dios, Dios mío, ¿qué les voy a decir a ellos? And it says, what did he say to God? God, what am I going to tell them? Porque si les digo algo, tal vez no me van a creer. Because if I tell them something, they're probably not going to believe me. Diga conmigo temor al rechazo. Say with me, fear of rejection. Moisés tenía miedo a que lo rechazaran. Moses was afraid to be rejected by them. Y Dios lo miró y le dijo, And God looked at him and said, vaya go y dígales que el yo soy and tell them that I am te ha enviado. has sent you. Diles que yo soy el que soy. Say that I am who I am. A menos que a ti no se te revele quién es tu Dios, Unless it is revealed to you who your God is, tú no podrás tener victoria sobre el temor. you will not be able to have victory over fear. Tú tienes que saber que Él es. You must know that He Él is. es lo que tú necesitas. He is what you need. Vamos, si tú estás enfermo, Come on, if you are sick, tú tienes que saber que Él es tu sanador. you must know that He is your healer. Si usted está atado en algún área, If you are bound in an area, no tengas miedo. do not be afraid. Tú tienes que saber que Él es tu You libertador. must know that He is your deliverer. Si tú no tienes para pagar los biles, If you don't have enough to pay your bills, no te pongas asustado. don't get all scared. Tú tienes que saber You must know que el Señor es su proveedor. that the Lord is your provider. Vamos, Él dijo, Come yo on, he said, soy. I am. Tened ánimo. Be of good cheer. Yo soy. It is I. No Do not temáis. be afraid. No tengan miedo. Do not have fear. Verso 28. Verse 28. Entonces And le respondió Pedro Peter answered him and said, y dijo, Señor, he says, Lord, si eres tú, if it is you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. command me to come to you on the water. De 12 que habían en la barca, Of the 12 that were in the boat, solo uno only one respondió a la palabra de Dios. responded to God's word. Ese es el promedio. That is the average. De 12, 11 se quedan Of 12, 11 stay atados bajo temor. bound under fear. Solo uno dice, yo no me quedo amarrado por Only nada. one says, I'm not going to stay tied down for Vamos, nothing. si es Jesús, If it's Jesus, yo voy a caminar sobre las aguas. I'm going to walk on the water. Vamos, si es Jesús, Come on, if it's Jesus el que me está hablando, who is talking to yo me, voy a responder a esa palabra. I'm going to respond to that word. Solo Pedro. Only Peter.
Porque es que para ser libre del temor, hermano, usted tiene que responder a la palabra de Dios. Because in order to be free from fear, you have to respond to the word of God. Los 12 dijeron, un fantasma. The 12 said, "It is a ghost." Jesús le responde, Jesus answers, no teman, "Do not be afraid. yo soy. It is I." Los 11 se quedaron The así como 11 están algunos de ustedes. Stay just as some of you are, Así en la barca, así. there in the boat. Pero hubo uno. But there was one. Hubo uno que There was respondió a la one palabra. that answered to the Hubo word. uno que dijo, Dios me está hablando. One who said, "God is talking to Aquí me. estoy. Here I am." Si eres tú. If it is you, En otras palabras, in other si words, eres tú. if it is you, I'm not sure yo no estoy seguro that is you. que es tú. But if you are, Pero si eres tú, dejándonos saber que el hombre todavía sentía miedo. letting us know that the man still felt fear. No es que Pedro no tenía miedo. It's not that Peter was unafraid. Pedro sentía miedo. Peter felt fear. Pero esa es la diferencia entre los cobardes y los valientes. But that is the difference between the cowards and the brave. Los cobardes The cowards son los que se paralizan por el temor que sienten. are those who are paralyzed by the fear that they feel. Es decir, el temor los controla. In other words, fear controls them. Masacaya manso riba. Esos son los cobardes. Those are the cowards. Y la Biblia dice And the Bible says que ni los cobardes, that neither the cowards, ni los incrédulos, nor the unbelievers, ni los hechiceros, nor the sorcerers, ni los idólatras, nor the idolaters, ni los que se echan con varones nor those who walk with men heredarán el reino de Dios. will inherit the kingdom of God. Si usted entendiera esta palabra, esto es más serio de lo que usted piensa. If you could understand this word, this is more serious than you think. Los cobardes se paralizan cuando sienten temor. The cowards, they become paralyzed when they feel fear. Los cobardes, si Dios les envía a hablarle a alguien y sienten temor, ay no, mejor le hablo mañana. The cowards, when God sends them to speak to someone and then they feel fear, they say, "Oh, man, I'll say something tomorrow." Los cobardes huyen a sus compromisos cuando el temor los ataca. The cowards, they run from their commitments when fear attacks. Pero los valientes, But the brave son aquellos que The brave are those who caminan hacia adelante, walk forward, avanzan they advance en lo que Dios les está hablando, in what God has spoken to them, a pesar de que puedan sentir temor. despite feeling fear. En otras palabras, un valiente no es uno que no siente temor. In other words, a brave person is not someone who does not feel Oh, fear. yo puedo sentir temor. Yeah, I can feel But fear. you know what? Pero ¿sabes qué? No me voy a dejar dominar por I'm él. not going to be dominated by it. Vamos, yo voy a avanzar I'm going to advance, aunque me tiemblen las manos, even with my shaking aunque esté hands, sudando frío, even when I got a cold aunque se me sweat, seque la boca, maybe my mouth will aunque me duela el dry, estómago. maybe my stomach hurts. Yo voy a cumplir el propósito de Dios. I'm going to fulfill God's Yo voy a purpose. avanzar en lo que Dios me ha dicho. I'm going to do what God has Porque said. si Él me está hablando, Because if He is speaking, yo voy a responder a su palabra. I'm going to respond to His Alguien dígame word. amén. Someone say Tú amen. no te dejas dominar por el temor que Do sientes. not let yourself be dominated by fear. Tú lo rompes. You break it. Pregúnteme cómo. Tell me how. Actuando Acting en la palabra de Dios. in the word of God. Quiero que entiendas que el temor es una línea imaginaria. Understand, fear is an imaginary line. Es un muro que no existe, es irreal. It is a wall that does not exist. It is unreal. Pero que el diablo te coloca ahí But the devil places it there para que tú no puedas atravesarlo. so that you cannot pass it. Esto es tal cual como entrenan a los elefantes. This is just how they train the elephants. Cuando usted ve cómo entrenan en el circo a los elefantes, usted entiende lo que es el temor. When you see how they train elephants in the circus, you understand about fear. ¿Qué le hacen al elefante? Le amarran. What do they do with the elephant? They tie him up. Le amarran la pata They tie one of his legs cuando está chiquito. when they're little.
Le amarran la pata con una cadena y cuando trata de alejarse, They tie their leg with a chain when they're little, and when they try to go far, la cadena lo jala y él se cae. the chain pulls back and they fall. 3 veces le ocurre eso. It happens 3 times to A la them. cuarta, The 4th time, ya el elefante sabe hasta dónde puede the llegar. elephant already knows where he has to go up to. So, cuando el circo le quita la cadena, So when the circus removes the chain, usted dice, wow, you say, qué inteligente el elefante. wow, the elephant is really No, smart. no es que es inteligente, es que tiene temor a No, herirse la it's pierna. not that he's smart, it's just that he's afraid that he's going to Él fall. sabe su He límite. knows his limit. ¿Sabes lo que el diablo ha hecho You know contigo? what the devil has done to you? El diablo te puso una mentira. The devil placed a lie. Te puso una cuerda. He placed a Sí, rope. fracasaste en tu matrimonio You anterior. failed in your past marriage, Y por causa de ese fracaso, and because of that ahora tú failure, piensas que nunca más serás feliz. now you think you're never going to be happy again. Sí, tuviste Yeah. bancarrota en el último negocio que In emprendiste. your last business, you went bankrupt. Pero ahora no te atreves a emprender ningún negocio. But now you don't dare to start another business. Dios te da la idea, Dios God te da gives el you the dinero. idea, He gives you the money. Pero ¿qué es lo que no te deja avanzar? But what is it that doesn't let you go ahead? Es que hay una línea Is that there's invisible an invisible line que no es that real, is not real, pero que te limita. but it limits you. Pero en el día de hoy, But today, en el día de hoy, tú tienes que romper toda limitación. you need to break with all Vamos, limitations. aquí parece que lo que hay es cobarde. Yo voy Come on, para acá. there's just cowards Aquí están los over here. valientes. We got the En brave el día ones de over hoy, here. The day si es today, verdad que haya temor, si es verdad que tengas temblor en tu cuerpo, yeah, maybe you're shaking, pero hoy tú tienes que atravesar esa línea. but today you must pass that line. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, reta tu limitación. challenge your limit. ¿Me estás escuchando? You hear me? Rétala. Challenge it. ¿Cuál es la limitación que el diablo te quiere poner? What is the limitation that the devil wants to put? ¿Le tienes miedo a la oscuridad? You're scared of the dark? Ok, te voy a decir cómo ahora vas a ser libre. So I'm going to tell you how you're going to be free. Apaga todas las luces de la casa. Turn off all the lights in the house. Y en el momento más oscuro de la noche, And in the darkest moment of the night, vete para la sala de la casa. go to the living room of the house. Te paras ahí y dices, Jehová es mi luz y mi salvación. You stand there and you say, the Lord is my ¡Ah! light Él es and la my fortaleza de mi salvation. vida. He is the strength of my life. ¿De quién yo he de atemorizarme? Who shall I fear? ¡Habla la palabra! Speak the word. Rompe tu limitación. Break your limit. ¿Y cómo la rompo? And how do I break it? Haciendo Doing lo que el diablo no quiere que tú hagas. what the devil doesn't want you to do. Oh, ¿le tienes temor a hablar en público? Oh, you're afraid of speaking in public? El diablo te tiene la limitación, te tiene la línea. The devil has the limit. He has the line. Rómpela, Break it. rétala, Challenge it. habla en público. Speak in public. Comienza a hablar, canta, que te escuche Begin la to gente. speak. Let the people hear you sing. Rómpelo, rómpelo. Break it. Break it. Tienes miedo a que la gente te rechace. You're afraid of people rejecting you. Tienes temor a que la gente te eche a un lado. You're afraid of people pushing you to the side. Tú párate. Stand up. Get up. Get up. Y dile, yo voy a hablar con la gente. And say, I'm going to speak to people. Yo voy a decir mi opinión. I'm going to tell my opinion. Dite a ti mismo, no me importa lo que la gente piense. Tell yourself, I don't care what people think. No me importa lo que la gente I haga. don't care what people say. No me importa lo que la gente diga. I don't care what people may talk. Yo rompo esa limitación. I break that limit. Vamos, alguien que crea conmigo Come hoy. on, someone believe in me today. Atraviésala en el nombre de Jesús. Pass it in the name of Jesus. Rómpela en el nombre de Break Jesucristo. it in the name of Jesus Christ. Hable en lengua si tiene sus lenguas. Speak in tongues if you have your spirit Pero enciende el language. fuego de Dios en tu espíritu. But ignite the fire of the Spirit inside you. Hay algunos que yo los veo. There are some that I'm watching you. Do you think ¿Tú with that crees? passivity Con you la can pasividad, conquer your fear? tú vas a conquistar tu temor. Never, Nunca, never. nunca. Los 11 se quedaron The aplastados 11 en la barca. Sat on their bottoms in the boat. Solo uno. Just one. Solo uno actuó. Just one acted out. Respondió, reaccionó He responded, he reacted ante la palabra que estaba chocando su espíritu. with the word that was clashing into his spirit. Porque es que eso es la fe. Because that is faith. La fe es la reacción que tiene tu espíritu cuando la palabra de Dios te choca. Faith is a reaction that your spirit has when the word of God clashes in you. I know who has faith Yo sé quién tiene fe because of the reaction. por su reacción.
Oh, thank you. Usted no está aquí. Gracias, you're not here. No, usted no está entendiendo. You're not understanding. Yo veo tu fe porque es que I see your algo faith. tiene que reaccionar. Because something has to react. Cuando la palabra de Dios te choca, algo pasa. When the word of God clashes, something happens. Los 11 se quedaron con miedo, pero hubo uno que reaccionó. The 11 were staying with fear, but there was one who reacted. Hubo uno que tuvo un reflejo de esa palabra que estaba chocando su espíritu. Maestro, si eres tú, There was one who had a reflex of that word that was clashing. Teacher, Lord, if it is si you, es que eres tú, mándame a ir a ti. if it is you, command me to come to you. Verso siguiente. Next verse. Y él dijo, ven. And he said, come. Y descendiendo Pedro de la barca, And when Peter had come down out of the boat, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. he walked on the water to go to Jesus. La acción The action te da autoridad gives you authority para poner tus limitaciones debajo de tus pies. to put your limits under your feet. Gracias. Usted no escuchó lo que yo acabo You de didn't decir. hear what I just said. El actuar en la palabra de Dios te da autoridad. Acting in the word of God gives you authority. No importa que lo hagas temblando, Doesn't matter if you do it shaking. actúa. Act. Mire lo que me acaba de decir Dios ahorita. Look at what God just told me now. A mí me encanta cuando Dios me habla así. I love it when God talks to me this way. Hay algunos que están esperando dejar de sentir temor There are some who are waiting to stop feeling afraid para comenzar a actuar en lo que Dios le ha dicho. to begin to act in what God has taught Y así them. no funciona. And that's not how it works. Actúa en lo que Dios te está enviando aunque estés temblando. Act on what God is sending to you to do, Y even if tú you're vas a ver la shaking. gloria de Dios. And you're going to see God's glory. Vamos. Alguien tiene que actuar en la palabra Someone has to act on the word para que pongas tus limitaciones that you can place your limits debajo de la planta de tus pies. under the soles of your feet. ¿Qué es lo que me estás diciendo? What are you telling me? Que a lo que a otros hunde, That for some it tú vas a sinks caminar them. sobre eso. You're going to walk on it Ajá. Mientras otros se ahogan, while some are drowning. con ese mismo problema tú le vas a pasar por encima. With that same problem, you're going to go over it. Vamos, hay una autoridad divina Come on, it's a divine authority del cielo que viene sobre ti of heaven that comes upon cuando you usted actúa en la palabra de Dios. when you act in the word of God. Pedro no esperó 3 confirmaciones a 3 profetas que le confirmaran si era Pe- Jesús. Peter didn't wait for 3 confirmations from 3 different prophets to know it was Jesus. No, Jesús le dijo, soy yo, ven, no temas. No, Jesus said, it is me, come, don't fear. Fue suficiente para Pedro. That was enough for Peter. Ay, gracias, Señor. Oh, thanks, Lord. Él no consultó con los 11 otros miedosos. He didn't consult with the other 11 scaredy cats. Porque si tú sigues consultando con los otros que no tienen fe, Because if you continue to consult with the 11 that don't te vas have a quedar faith, metido en la barca también. you're going to stay stuck in the No, boat él as dijo, well. eres tú, maestro. But if it is you, teacher, Here we go. vamos. Salió de la barca He came out of the boat y comenzó a caminar sobre las aguas. and he began to walk on the water. Las aguas representan las limitaciones, The representan los waters temores, represent the limits. They represent the fears. representan esas barreras It invisibles. represents the invisible barriers. If you want to cross those limits, Si quieres cruzar por esos límites, you have to act tienes que actuar on the word. en la palabra. ¿Me está escuchando? Are you hearing me? Dile al que está a tu lado, dile, tienes que moverte. Tell your neighbor you gotta move. Si deja la pasividad, Yeah, stop being so passive. hay algunos que están atados por temor y pasividad There también. are some who are bound by fear, but Vamos, passivity sacúdete also. en este día. Shake it off. Vamos, sacúdete la pasividad. Shake off the passivity. Dite a ti mismo, dite, yo rompo, Say, I yo break. quebranto I break el espíritu de temor. the spirit of fear. Vamos, quebranta esa limitación. Break that limit. Hay muros que se caen en este día. There are walls that Hay fall barreras today. que se rompen en este There día. are barriers that break. Hay limitaciones en tu vida que hoy se tienen que caer There are limits in your life today that must por fall causa de la palabra de Dios. because of the word of God. Y comenzó a andar sobre el agua para ir a Jesús. And he began to walk over the water to go to Jesus.
¿Sentía temor? Of course. Was he afraid? Claro. No. He felt. He felt fear. Él sintió temor. But doesn't matter. Pero no importa. I'm gonna walk on. Yo voy a water. caminar. Verso siguiente. Next verse. Pero But al ver el fuerte viento, when he saw that the wind was boisterous. la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿el viento se puede ver? The question that we ask is, can you see the wind? ¿Quién de ustedes puede ver el viento? Who here can see wind? Es invisible, ¿cierto? It's invisible, right? Pero ¿sabes por qué está escrito ahí? But you know why that spirit is there? Para dejarnos saber que él había quitado la mirada de Jesús. You know why it's written there? To let us know that he had taken his eyes off of Jesus. Él se bajó de la barca viendo a Jesús y comenzó a caminar en He las got aguas. off the boat looking at Jesus and he began to walk on the water. Pero al ver But seeing los fuertes vientos, the boisterous winds, al ver lo que estaba pasando alrededor, seeing what was going around him, cuando comenzó a ver los biles que tenía que pagar, when he started seeing the bills you got to pay, cuando comenzó a mirar when he started seeing todas las malas noticias, la inflación, all the bad news and the inflation, dice que tuvo miedo. says he was afraid. Y comenzando a hundirse, And beginning to sink, dio voces diciendo, Señor, sálvame. he cried out saying, Lord, save me. ¿Por qué se comenzó a hundir? Why did he begin to sink? Porque quitó su mirada de Jesús. Because he took his eyes off of Jesus. Míreme por favor ahora. Look at me, please, now. El problema que tú tienes, The problem that you have, el problema que tú batallas con el miedo, the problem that you're battling with the fear, no tiene nada que ver has nothing to do con lo que está pasando fuera de ti. with what's going on out in your exterior. No tiene nada que ver con el viento, It ni has con las nothing to do olas, with the wind or the waves ni con las crisis que vienen. or the crises that come. Eso no es lo que está produciendo el temor. That is not what is producing fear. Lo que está produciendo el temor What's producing fear es que por causa de esas cosas is that because of those things, tú estás quitando la mirada de you are Jesús. taking your eyes off of Jesus. ¿Me están escuchando? Are you hearing me? Es decir, estas cosas vienen a tu vida con el propósito de desenfocarte. That means that these things come to your life with the purpose of making you distracted. Sí, desenfocarte de tu llamado, de tu meta. Yes, to take de Jesucristo. your focus off of your calling, your goal, off of Jesus. ¿Usted quiere superar el temor? You want to overcome fear? Gracias, solamente uno. Thank you, just one. El resto no The tiene rest? temor. You're not afraid, huh? Okay. Voy a darle otro chance. I'm ¿Usted going to quiere give you another superar chance. su temor? You want to overcome your fear? Manténgase enfocado en Jesús. Keep your eyes on Jesus. Vuelve a la oración, hermano. Come back to prayer, Vuelve brother. a la palabra de Dios. Come back to the Word of God. Vuelve a esa temporada que ayunaba. Come back to that Sí. season when you were fasting. Yes. Vuelve a enfocar tu mirada en Jesús y verás el temor romperse. Come back to fix your eyes on Jesus and you will see fear break. Tú vas a ver las limitaciones, ¡pum!, desaparecerse en tu vida. You will see your limits, boom, just disappear in Y your vas a life. poder caminar sobre las aguas. And you'll be able to walk over the Vamos, water. alguien dígame amén. Come on, someone say amen. Lo lindo de Jesús es que Jesús te ama tanto The nice thing about Jesus is that he loves you so much que no importa But it si doesn't a ti te matter. da temor if you are afraid y te comienzas a hundir, and you begin to sink. Él nunca va a dejar que te He ahogues. will never let you drown. Gracias, Él no va a permitir Thank que te you. ahogues. He's not going to allow you to drown. Vamos, te estoy diciendo I'm telling you, que no importa lo fuerte que sea tu lucha con el temor hoy, it doesn't matter how bad your battle with fear is today. tan solo clama a Él. Just cry out to him. Dile, Señor, sálvame, Say, Lord, save me. ayúdame. Help me. Y te garantizo que Él va a extender su mano And I guarantee that he's going to extend his hand y te va a levantar. and he's going to lift you up. Vamos, dele un aplauso Come on, fuerte let's al give a Señor. strong hand unto the Lord. Dele un aplauso fuerte, Let's give fuerte. a strong hand. Esta es la manera como Jesús enseñó This is the way that Jesus taught que se tiene que vencer el temor. how we must overcome fear. Mira que ahora como Pablo Now look how Paul, lo completa. he complements it.
En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, In the book of Hebrews, chapter 12, verse 1, Pablo dice, despojaos. Paul says, take off. Así, quítate. Like, take it off. Despojaos de todo peso del pecado que os asedia. Put off all the weight of the sin that has come on you. Porque algunos se están hundiendo porque tienen un peso encima. Why are some sinking? Because they have a weight on them. You're trying to walk in water, but the Estás weight. tratando de caminar sobre las aguas, pero pulling el you down. peso te está jalando hacia abajo. Ahora Dios dice, despójate, Now quítate ese God says, peso. put it off. Take off that weight. El peso del pecado, The weight of sin. la culpa, la The guilt, acusación, la accusation, condenación. condemnation. Quítate ese peso del pecado que te asedia. Es algo que está por todos lados. Take off that weight of sin. It's everywhere. Te acosa este peso. It accosts you, this weight. Verso siguiente. Next verse. Verso 2, por favor. Verse 2. Hebreos 12:2. Hebrews 12:2. Dice, puestos. Says, looking, Léalo conmigo, por say favor. with me, Puestos los looking ojos unto en Jesús. Jesus, El autor the y author consumador and de la finisher fe. of our faith. Él es el que inicia la fe y Él es el que la culmina. He is the one who begins faith and ends it. En otras palabras, In other fuera, words, fuera de Él no hay fe. Outside of him, there is no faith. Positivismo no es fe. Positivity is not faith. La fuente de la fe es Cristo. The count of faith is Christ. Mantén tus ojos en Él. Keep your eyes on him. Mire lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, Look what it says, who for the joy that was set before him sufrió la cruz, endured the cross, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Pon tus ojos en Él. Place your eyes on him. ¿Quieres vencer el temor? You want to overcome fear? Todo tipo de temor, Any type of mantén fear? tus ojos en Jesús. Keep your eyes on Jesus. Oh. No importa las distracciones que vengan, no importa los vientos, mantén tus ojos en It doesn't Jesús. matter the distractions or anything that comes, just keep your eyes on Jesus. Quien por el gozo puesto delante de Él Who for the joy that was set before him sufrió la cruz. endured the cross. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús What motivated Jesus a soportar azotes? to endure the beatings? ¿Qué motivó a Jesús a soportar la cruz? What was it that Jesus was able to endure the cross? A padecer todo lo que Él padeció por nosotros. To suffer everything that he suffered for us. Dime, ¿qué es lo que le dio Tell la me. fuerza sobrenatural a Él? What was it that gave him supernatural strength De poner su vida como un cordero. to place his life as a lamb? Tiene que haber algo sobrenatural que el hombre There must have been something supernatural tenía, que le dio la fortaleza that the man had that gave him strength para poder resistir tanta humillación. to be able to resist so much humiliation. Para que siendo santo, perfecto, So that being holy and perfect, cargase todas tus maldades, todas nuestras inmundicias e iniquidades. he would carry all of our uncleanliness and evils. Este texto revela qué es lo que lo sostuvo, lo que lo motivó a él. This text reveals what was it that sustained him and motivated him. Dice el gozo, It says the joy puesto delante de él. the joy that was set before him. Pregúntame, ¿cuál es ese gozo? Ask me, what is that joy? Te voy a decir lo que le dio la fuerza a I'm él. going to tell you what gave him strength. El gozo de verte a ti libre. The joy of seeing you free. El gozo de verte a ti The joy sano. of seeing you healed.
Vamos, el gozo de verte Come on. libre del temor. The joy of seeing you free of fear. Vamos, eso le dio una fuerza sobrenatural. God gave him a supernatural strength. Yo me lo imagino en Getsemaní, I imagine him in Gethsemane, sudando gotas de sangre, sweating drops of blood, diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. saying to the Father, Father, if it is possible, pass from me this cup. Señor, es fuerte Lord, it is strong. beber de esta copa. It is tough to drink of this Tanta cup. inmundicia, tanta So much inmoralidad, uncleanliness and evil. tanta iniquidad. So much iniquity. Pero Señor, But Lord, después de esa copa, after that cup, puedo ver el gozo I can see the joy de ver a tus hijos of libres, seeing your sons free, de ver a tus hijos of sanos, seeing your children healthy, libres de todo temor. free of all fear. Y eso fue lo que le dio la fuerza a And that Jesús. is what gave him the strength. Menospreciando el oprobio, Despising the shame, y se sentó and has a la sat down diestra at the right hand del trono de Dios. of the throne of God. Allí es donde Él está, a la diestra del That trono de is Dios. where he is, at the right hand of God. ¿Alguien puede levantar sus manos? Can anyone raise up their hands? ¿Alguien puede verlo a la diestra? Can anyone see him at the right hand? Te tengo una noticia, Él ya I no have está en la news. cruz. He's not on the cross. ¿Sabes por qué muchos de tus temores? Porque todavía lo ves en la cruz. You know why you have so many fears? Because you still see him on the cross. No, él ya no está en la cruz. He is no longer on the cross. Él ya resucitó. He already rose again. Y si resucitó significa que ya Él venció And el if he, pecado. if he rose again, that means that he already overcame sin. Significa que Él ya venció la muerte. It means that he overcame death. Significa que ya venció It means las maldiciones he generacionales. overcame the generational curses. Significa que Él venció este It mundo. means that he overcame this world. Te estoy diciendo que Él resucitó. I'm telling you, he rose again. Y no solo resucitó, sino que ahora está sentado a la diestra del And Padre. not only did he rise again, but he's at the right hand of the Father Con todo poder. with all power, Con toda with autoridad. all authority. Y dice la Biblia que todas las cosas And the Bible says that all things están sujetas debajo de la are planta de sus subject pies. to the bottom of the soles of Vamos, his alguien feet. puede creer a Come eso. on, can someone believe that? ¡Ay! Está sentado a la diestra de Dios. He is seated on the right hand of God, Victorioso, victorious, vencedor. overcomer. Todas tus limitaciones, All of your Él limitations. ya las llevó. He has already taken them. Por eso Pablo dijo, y lo que ahora yo vivo en la carne, That's why Paul said, now when I live in the flesh, mientras esté en este cuerpo, while I'm in lo this vivo en la body, fe I live it by faith del Hijo de Dios of the Son of God que me amó. who loved me. Que me amó y se dio a sí mismo por mí. Who loved me and gave himself up for me. La única manera de ser libre del temor The only way to be free of fear es recibiendo el amor de tu Dios. is receiving the love of your God. Entendiendo que Él te ama, Él te acepta como eres. Understanding that he loves you, he accepts you as you are. Él te ama a pesar de los temores que tiene. He loves you despite the fears you have. Porque sencillamente el temor que tú sientes es porque no confías en tu Dios. Because the fear that you have is simply because you do not trust in your God. That's it. Todo. Pero a pesar de que Él sabe que tu fe no ha sido perfeccionada, But despite that, he knows that your faith has not been perfected. Él te ama. He loves you. Te ama en medio de tu debilidad. He loves you even in your weakness. Vamos, abre tu corazón. Come on, a ese open your amor. heart. Ábrete a ese amor precioso. Open yourself to that precious love. Porque es este amor el que te sana hoy. Because it is this love that heals you today. Vamos, todas las luchas, Come on, all the battles. todas las batallas en tu All of the alma, battles in your soul. Él te ayuda por su amor. He helps you by his love. Su amor hoy te levanta, te His love redime. today raises you up and it redeems you. Él te deja saber, hija mía, He lets you know, my daughter, yo te amo. I love you. Te amo a pesar de tus I errores. love you despite your mistakes. Te amo a pesar I love you despite
de tantas debilidades que tienes, te amo. So much weakness that you have. I love you. Adoramos.